bintusa ta kaulistik, ang benefits ani, release toxin in improve blood circulation kaulistik. So ang kwaon ani, tanang klase nga panuhot without muscle spring spasm, iyang suyopon kaulistik. So osbon ako kaulistik ang pag-proper bintusa nailuya tapos kuton with alcohol. Pag inextraction ani, inextraction kaulistik, mapalong tong fire kay wala na yung oxygen. Ang luya, isa na makatabang sa naay mga muscle spring spasm. Kung naay bakterya kung si mukatol nim, kaning alcohol kay 70% siya mo patay sa mga bakterya. So morning perfect kung si pagbintusa. Walay bintusa deri o deri wala kasi. Morning perfect ang bintusa glasin ani. Morning perfect isa kaset. 12 gini kaulistik. So ang buhato na to, yan 12 ka bintusa gini. So muna ko, the benefit is release toxin and improve blood circulation. Kaning duwa good for the lungs and heart. Kaning duwa liver, gallbladder, spleen, pancreas, at sa stomach. Kani sa tuang colon, kani sa lumbar, kidney, urinary bladder, kani urinary bladder. So ang benefit holistic, tanang stress, fatigue, iyan ang tabangan para ma-relieve or anxiety, depression. At the same time, all problems sa health concern kaya niya ayuhon. Holistic, osbon ko, ang tawag ni is Bintusa Therapy. Always God bless us.